sa atong pagpamalandong karon may igsuon. Tuguti ako pag paambit sa usa lamang kapunto. Bahin sa kahayag o ilambigit nato kini sa pagkabanhaw ni Kristo. Ug atong tan-awon sa atong kinabuhi, isip, mga magtutuo. Unsaon nato pagsabot kining pagkabanhaw ni Kristo. Kaganina, pagsulod nato dinhi sa simbahan. The church was almost totally dark. Ngit-ngit kaayo. Kini lang ang dayag nga kahayag nga atong makita. Nga nagsimbolo kang Kristo. O gituyo sa simbahan nga ang kangit-ngit mulukop sa tibuok simbahan. O samtang hinay-hinay misulod ang kandila sa Pasko nga atong gidagkutan nga nagsimbolo kang Kristo. O atong mamatikdan nga bisan og unsa kangit-ngit ang simbahan, if there is one light that is being lit, ingon og iyang buntugon ang maong kangit-ngit. Apan, kung atong mamatikdan kanang inyong mga kandila nga gidagkutan kaganina gikan sa kandila sa Pasko. Buti pasabot, mingambit kita sa kahayag ni Kristo aron kita nga sama kang Kristo makahatag og kahayag sa katilingban ug sa uban nga mga kinabuhi. Pero unsaon nato paghatag og kahayag? Kung atong tan-awon ang kandila, maghatag lamang siya og kahayag kung iyang puy-an ang iyang usa ka importante kaayo nga karakter. A candle can only give light if it allows itself to be melted. Mahimo man nga magpabilin siya sa iyang kataas ug dili nato siya dagkutan, pero wala siya pulos sa iyang pagkakandila. Dili siya makahatag og kahayag. The only way for a candle to give light ang pagdagkot niini ug sa iyang paghatag og kahayag. Ingon og resurrection, paghatag og kahayag, paghatag og kinabuhi, paghatag og giya, paghatag og direksyon. Kinahanglan nga mutugot siya nga siya hinay-hinay nga mahilis. The self-effacing character of a candle. O bisan gani ang atong mga lights, magkadugay mafonder siya. Ang atong mga lampara, mahurot ang iyang tubil. Doon na siya'y dinamismo nga sa iyang paghatag, mag-anam-anam siya og kawala og kamatay. That is what happened to Jesus. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon para kanato. And in the process of giving, so that we will have life, makabaton kita og kinabuhi og kagawasan, nagpakamatay siya. Apan, karon siya nabanhaw. Unsaon nato kini pagsabot sa atong kinabuhi? Konkreto nga kinabuhi. Mga igsuon, dili ba kung tan-aw nato ang atong kinabuhi, what is alive in us is the fruit of the death and dying process of the people ahead of us. Ang tanan nga buhi nga naa kanato
bunga sa sakripisyo o pagpakamatay, paghilis sa kaugalingon, alang sa uban, nga gihimo sa atong mga ginikanan. Gihimo sa mga tao nga nag-una ka nato. Kining atong katedral, bunga kini sa usa ka vision nga wala totally masabti sa katawhan sa Dios. O karon, anaa siya sa silong atong gilubong. Ang atong mga kalampusan, bunga sa mga paghilis sa kaugalingon, pagsakripisyo, pagbilar, pagantos, pagpaningkamot, pagtrabaho, pag-overtime, so that the dream will continue to live. Daghan mga graduations na hitabo karong tuiga. Sa milabay nga mga adlaw, milabay nga mga simana, ug sa umaabot pa nga mga adlaw, there is graduation. There is a resurrection. There is something that refuses to die because of the sacrifices of the people ahead of us. Mao nga mga igsuon, kung gusto nato nga makabaton ug tinuod nga kinabuhi ug mahayag nga kaugmaon ang atong kaugalingon, ang atong pamilya, ang atong katilingban. Sundo nato si Jesus. Tugutan nato ang atong kaugalingon nga kanunay nga magsiga apan diha sa atong paghatag og kahayag ug paglaom ug kagawasan sa uban. Atong dawaton ang hinay-hinay nga pagkaupos sa atong kaugalingon. Atong kaugalingon nga garbo, atong kaugalingon nga mga kaligotgot, tungod kay ang atong kahayag mas musanag siya kung atong kalimtan ang atong kaugalingon. Now that all the lights are turned on, you will see the difference between darkness and light. Hinaot nga sa Jesus nga atong kahayag, magdasig ka nato paghimo og mga sakripisyo para sa uban, because this is the only way that parents can make the dreams of their children, the ambitions of their children shine through. Kung gusto nato ang usa ka katilingban nga adunay kahayag o adunay kaugmaon, atong hikalimtan ang atong kaugalingon diha sa paghalad sa atong kaugalingon nga mga sakripisyo ug mga paghago, aron ang uban, ang kadaghanan, makabaton og kinabuhi. Amen. Amen.